Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. So today we are going to start on a new chapter, chapter 2, carbon compound. Okay, so these are some of the keywords that we will be seeing in this chapter. Okay, let's go through sahaja. Okay, depan-depan ni you just read by your own lah, nothing too much. Okay, let's start and see types of carbon compounds. So from the name itself, kita akan study tentang elemen carbon lah. So kalau kamu tengok ni macam lebih kepada biology punya ni kan. So you have learned about carbon cycle before. In science pun kita dah belajar juga about carbon cycle. So how is carbon either being used or produced? Okay, so macam mana pergerakan carbon tu in our environment lah, daily life. So from atmosphere to living organism and then back to the atmosphere. Okay, sebab tu dia adalah cycle. Dia tak destroy, dia just di pass lah daripada one form to another. Okay, so kalau kita tengok what are carbon compounds. Okay, when you ask about carbon compounds, maksudnya dia mengandungi carbon lah. So as I said earlier, mesti mengandungi carbon as the constituent element. Maksudnya yang mesti ada carbon dalam formula dia. So ada dua jenis carbon compounds, either organic or inorganic. So apa beza antara organic dan inorganic? So if you look here, for organic compounds means that dia asal daripada living things. Sebab tu kita guna nama organic lah, living things. Carbon element bonded covalently dengan other element. Contoh, hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Okay, saya ada satu gambar rajah dekat bawah ni. Kalau kita tengok balik, okay, ni adalah contoh yang dark grey ni adalah carbon atoms, covalent bond. Okay, if you still remember covalent bond from form 4, okay, chapter chemical bonding. So we'll just do a very quick revision sahaja. Okay, revision on covalent bond. So kalau kita tengok balik, covalent adalah bonding di antara dua non-metal dan non-metal, bonding between them. So sebab dua-duanya adalah non-metal, cara bond ni terbentuk adalah melalui sharing of electron. Okay, so bond tu terbentuk bila dua non-metal share their electrons. So we know as carbon, okay, carbon have an electron arrangement of 2.4. So we know that carbon have 4 valence electron. So dia akan gunakan 4 elektron ni untuk membuat bond bersama dengan other non-metal elements. Okay, for example here kita tengok we have 2 carbon atoms. Okay, carbon 1, carbon 2 bonded to 6 other hydrogens. So macam mana dia form bond ni? Okay, bila ada satu pair of electron, okay, one single bond, it is actually made up of 2 electrons. Okay, ataupun 2 electrons, ataupun kita boleh panggil one pair of electron. Maksudnya adalah satu, okay, bila kan dia ada 2 biji elektron, satu elektron comes from carbon and the other electron comes from the apa elemen yang dia bond lah. Kalau in this case come from hydrogen. So setiap satu elemen share their valence electron. Carbon have 4 valence electron. Hydrogen have 1 valence electron. Okay, so kalau kamu tengok ni adalah elektron untuk hydrogen yang di-share dengan elektron
carbon. Okay, jadi terjadilah satu bond. Okay, ini adalah contoh untuk single bond, satu bond sahaja, double bond, okay, ataupun triple bond. So kalau ada triple bond, we know that one bond is made up of 2 electron. So in total dia akan ada 6 electrons lah. Okay, single bond 2 electron, double bond 4 electrons. The number of bond shows how many electrons are shared between the carbon atoms. Okay, so satu benda yang saya nak remind kamu kat sini, only the double hydrogen ni dia hanya boleh form single bond. Okay, hydrogen can only form single bond. Kenapa macam ni? Sebab we know that hydrogen is from group 1. Okay, group 1 have 1 valence electron sahaja. So dia memang ada satu je elektron untuk dia share. That is why it can only form single bond. Okay, so this is just reminder from what we have learned last year. Okay, so if I go back, tadi kita tengok gambar rajah ni kan, so kita ada carbon atoms. The red one is oxygen atom and the light grey is hydrogen. So kalau kamu tengok, hydrogen is always at the end. Dia tak akan duduk di tengah antara dua atom. Dia akan duduk di hujung. So kalau saya nak lukis balik, contohnya C, O, then only H. Okay, kalau ni yang salah, kalau kamu buat C, H, O, salah. It cannot be. Okay, why? Again, saya ulang, hydrogen ada 1 valence electron sahaja. Sebab tu dia akan duduk di hujung. Dia hanya boleh form bond dengan satu elemen, satu atom je yang jadi jiran dia. Okay, kalau dia duduk tengah mesti dia perlukan 2 atoms, right? Contohnya satu kat sini dan satu kat sini. So it cannot be because it does not have extra electrons. Okay, so kalau kita tengok, ni adalah contoh untuk organik. Okay, carbon can be bonded to hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. So semua elements ni comes from living things lah. So keyword dekat sini adalah benda yang hidup. Okay, living things. So how about inorganic? Okay, inorganic compounds originate from non-living material. Okay, apa contoh non-living material? Oxides of carbon, carbonate compounds and cyanide. Okay, jom kita buat nota sikit kat tepi ni. Apa contoh oxides of carbon? So carbon bonded dengan CO2. Okay, ataupun carbonate. Kalau kamu ingat, kita pernah belajar dulu carbonate, CO3 for example. Okay, calcium carbonate. Itu adalah contoh carbonates compound. And also cyanide. So cyanide ni adalah nama ni, dia adalah racun lah. Dia sebenarnya common name is just racun. Okay, so formula untuk cyanide CN. So semua benda ni non-living. Okay, itu saja beza. So carbon compound terbahagi kepada 2, organic untuk living, inorganic untuk non-living. Okay, moving on to the next slide. So kita akan tengok hydrocarbon and non-hydrocarbon. So apa maksudnya? Hydrocarbon adalah sekarang ni kita tengok pecahan untuk organik lah. So organik kita boleh further divide it into hydro or non-hydrocarbon. So from the name itself, hydrocarbon. Okay, kalau kita tengok dalam nama dia ni, hydro
and carbon means that the element only contains hydrogen and carbon sahaja. On the opposite, non-hydrocarbon bila dia mengandungi other elements such as oxygen, nitrogen, phosphorus and halogen. So kalau ada je benda selain tambahan kepada carbon dan hydrogen, itu kita panggil non-hydrocarbon. Okay. So contoh kat sinilah in our daily life. Okay, contohnya protein. Okay, protein that made up of our cell, our hormones and our body. So dalam protein ada apa? Ada carbon, ada hydrogen, nitrogen, oxygen. So bila dia ada dua benda luar daripada carbon and hydrogen, dia akan jadi non-hydrocarbon. Okay. Apa pula contoh hydrocarbon? Fuel lah yang kita guna in our daily life kan. Untuk isi minyak kita guna petrol. So dalam petrol hanya ada carbon and hydrogen sahaja. Okay, dia tak ada campuran benda lain. So itu adalah hydrocarbon. Okay, I think that this concept is fairly easy. Okay. Next, kita boleh simplify, kita boleh classify juga hydrocarbon ni pula kepada saturated and unsaturated. Okay, apa maksud saturated? There is only single bond. Okay, tadi kita dah tengok ada 3 jenis bond kan? Kita ada single bond, double bond and triple bond. So saturated maksudnya is only single bond sahaja. Okay. Unsaturated pula maksudnya at least dalam formula itu ada at least one double bond or triple bond between the carbon atoms. So carbon. Kalau dia ada lebih daripada satu bond, kita panggil dia unsaturated. Okay, so ini adalah contoh lah dia bagi. Bila kamu tengok type of bond yang wujud di antara carbon-carbon ni, kita boleh terus identify sama ada dia saturated ataupun dia unsaturated. Okay, ni contoh dia. So kalau saturated, dia hanya ada single bond sahaja between carbon atoms. Okay, kita tak risaulah carbon dengan oksigen ke carbon dengan hydrogen. We only look at between carbon atoms. Okay. So, quick recall apa yang kita dah belajar setakat ni. Okay, first kita tengok carbon compounds. Carbon compounds can be divided to sama ada dia organic or inorganic. Organic means that it is made up of living things. Okay. And inorganic maksudnya from non-living things. Sebagai contoh, kita tengok oxides of carbon, carbonate and also cyanide. How about living things? Kita tengok bila carbon tu bonded dengan contohnya nitrogen ataupun dengan phosphorus ataupun dengan sulfur. Okay, next, pecahan dia organic things can be further divided into hydrocarbons or non-hydrocarbons. Okay. Non-hydrocarbons. So, apa maksud hydrocarbon? Only contains hydrogen and carbon in the formula. Okay. So, kalau non-hydrocarbons, dia mungkin ada tambahan. Sebagai contoh oksigen, tiba-tiba dia ada tambah sulfur, tambah nitrogen. So, semua tu dia akan jadi non-hydrocarbon. Okay. Bila kita further lagi pecahkan dalam hydrocarbon sahaja, kita ada dua pecahan lagi, iaitu sama ada dia saturated ataupun unsaturated.
Unsaturated means that there is only one bond between carbon atoms. Okay. And unsaturated means that it can be either double bond or triple bond between the carbon atoms. Okay, that is what we have learned so far. So you can try to do the activity later. Just test yourself. Tulis je kat tepi ni. Is this organic or inorganic? Okay, ataupun just very quickly lah tulis dekat jawapan kamu untuk test your understanding. So dari mana kita nak dapat hydrocarbons ni? So main source of hydrocarbon is of course petroleum or crude oil, minyak mentah lah, minyak asli. Okay, so petroleum dari mana asal dia? Dia datang daripada remains of plants and animal that have died. Okay, dia punya mayat tu, dia punya body will decompose, terbenam di bottom of ocean millions of years ago. So this is a process that takes millions of years to produce petroleum. Okay, petroleum is a simple mixture of simple or long chain hydrocarbons. Okay, again bila kamu tengok je perkataan hydrocarbons, dalam kepala kamu mesti kena ingat it only contains hydrogen and carbon. So kita tak boleh terus gali petroleum tu terus nak guna. Cannot. You have to undergo kita kena purify dia lah. So kita apa proses dia? Kita akan buat distillation process. So kita nak oil refining. Okay, ada dua cara, ada dua step. First one adalah fractional distillation. Lepas tu kita akan buat cracking. Okay, number one, first step fractional, number two cracking. So what happens in fractional? Nama dia pun fractional kan. So macam kita nak bahagikan lah. Apa yang dia akan bahagikan? Dia akan pisahkan hydrocarbons dalam petroleum at different temperature bergantung kepada size. Okay, so kita akan tengok gambar aja after this. And cracking, long chain crack into smaller molecules. Okay, so as a very quick recap, kita tahu semakin besar size tu, as the molecular size gets bigger, van der Waals force. So van der Waals force adalah attraction, apa yang pegang, hold together two atoms. Okay, so dalam dia duduk di dalam molekul. Makin besar size, van der Waals jadi makin kuat. Okay, so size bigger, van der Waals force gets stronger. Jadi kalau kita nak pisahkan, kita nak break the bond, kita nak pisahkan atom dalam tu, dia akan jadi makin susah. So that is why we need boiling point higher. Lagi kita perlukan a higher temperature to overcome the force. Okay, untuk kita pecahkan force yang hold the molecule together. Okay, so fractional distillation, petroleum tu akan dipanaskan, and then okay, dia kat bawah ni at a very high temperature, it will be heated and then stream naik ke distillation tower. So this distillation tower is very high lah, because dia contains a very large amount of petroleum. So kita pisahkan bahagian-bahagian dalam petroleum. Sebab kenapa kita boleh pisahkan? Sebab setiap hydrocarbon have their own boiling point. Okay, siapa yang lower boiling point will vaporize first. So vapor means that from liquid it will change into gas. Okay, will vaporize. Lepas tu bila dia bayangkan dia senang je untuk dia menjadi gas. So apa akan jadi? Dia yang akan naik dulu ke atas, rise to the top, and then condense balik. Okay, condensation dalam bentuk vapor tu kembali kepada liquid, dan kita akan pisahkan dia, kita akan keluarkan dia. Okay, hydrocarbon
on the opposite lah, kalau hidrokarbon tu lebih tinggi boiling point, lambat dia nak menggelegak tu, lambat dia nak mendidih. So dia asalnya akan duduk di bottom of the tower, okay, and condense into liquid. So untuk apa kita nak guna petroleum hidrokarbon yang dapat daripada fraction distillation sebagai fuel? Okay, of course sebagai sumber tenaga lah. Sumber tenaga untuk, contohnya untuk kereta, untuk machines, and also raw materials for petrochemical industry. Okay, so ini adalah proses fractional distillation. So what happen here, if you see, ada different pecahan-pecahan untuk petroleum punya bahagian. Okay, paling atas kita ada petroleum gas. We have petroleum gas, we have petrol, we have naphtha, kerosene, diesel oil, lubricating oil, fuel oil, and yang paling rendah adalah dalam dia punya tower, bottom of the tower is bitumen. So what happen bila molecules tu bersaiz kecil? Okay, small molecules have low boiling point. Bayangkan dia kecil je saiz dia, senang dia nak mendidih tu. So when it have low boiling point, highly combustible. Combustible maksudnya dia mudah untuk bila kita bagi haba, dia senang untuk meruap lah. So dia akan from liquid dia akan menjadi gas. Okay, so dia akan naik, dia yang duduk di bahagian atas-atas ni. Okay, so if we compare the boiling point, kamu boleh nampak start daripada petroleum gas sangat kurang, less than 40 degree Celsius. Itu yang kegunaan dia, kita guna sebagai minyak masak. Okay, as we go down in the tower, boiling point dia akan makin increase. So mana yang paling susah untuk combust, dia akan duduk di bawah. Okay, so big molecules on the opposite, big molecules high boiling point. Kalau kita tengok warna dia pun, warna dia gelap. Okay, dia susah untuk meletup, susah untuk terbakar. Okay, so ni adalah petroleum yang asal, okay, yang digali daripada tanah ni, starting kat sini. Okay, it will be heated. Okay, kita akan panaskan dia, baru kita akan masuk dalam distillation tower. So siapa yang kecil terus akan naik ke atas, siapa yang berat dan besar akan turun ke bawah lah. Okay, so fractional, sebab tu nama dia fractional, sebab kita pisahkan ikut dia punya kebesaran, bilangan atom. Okay, satu lagi benda yang kita nampak daripada gambar ni, dia ada highlight untuk kita. Number of carbon for petroleum gas. Contohnya kita tengok petroleum gas, carbon 1 up until 4. Okay, so dalam formula dia tu hanya ada 1 carbon, sampai maksimum pun dia hanya mengandungi 4 carbon lah dalam chain dia. So kalau petrol makin besar saiz dia. Okay, it will increase as we go down the group sampai bitumen. Bitumen dalam formula dia ada sampai 70 carbon. So means that the size is very large. Dan sebab dia susah untuk kita nak bakar dia pun susah. Okay, boil dia pun susah. So kegunaan dia kita akan guna untuk tar jalan lah, untuk kita turap jalan. Okay, ini saja apa yang kamu kena, main thing yang kamu kena tahu dalam ni adalah cara dia disusun. Okay, small molecules duduk di atas, large akan duduk di bawah. Boiling point, as you go down the group, boiling point will increase. Okay, and combustibility dekat atas ni yang paling senang, mudah untuk dibakar. Kalau makin ke bawah, dia jadi makin susah untuk combust dia, untuk bakar dia. Okay, and of course kena tahu kegunaan lah untuk setiap ni. Okay, second stage dalam kita nak pisah, dalam kita nak proses petroleum adalah cracking.
So what is cracking? Cracking, kita ambil hidrokarbon yang panjang, kita jadikan dia saiz yang lebih kecil. Itu sahaja. So apa cara untuk buat dia? Kita akan panaskan dia, heated at a high temperature and pressure. We use a high temperature, we use a high pressure, and untuk memudahkan dia untuk dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil, kita akan gunakan catalyst. Okay? Contoh catalyst, aluminium oxide and silicon dioxide. Okay? So untuk apa kita guna catalyst? Untuk increase rate of reaction, kadar tindak balas dia tu menjadi makin cepat. Okay? So what happens during cracking? We will produce smaller hydrocarbon. And then untuk apa kita nak produce smaller hydrocarbon? Contoh alkane and alkene ni kita akan gunakan sebagai raw materials dalam pembuatan polimer, medicine, detergent, solvent, fertilizer. Banyak lagi lah dalam industri. So kita, kalau kita nak buat bahan-bahan dalam industri ni, kita tak membazir kalau kita guna yang panjang ni. So kita tak nak panjang, dia tak ada kegunaan. Tapi bila kita tukar dia kepada smaller chain, shorter chain, dia ada banyak kegunaan untuk our hydrocarbon. Okay? So demand untuk smaller hydrocarbon is lebih tinggi because dia lagi mudah untuk combust easily. Okay? So bila dia boleh terbakar, kita boleh guna dia sebagai bahan api lah. Tapi kenapa kita tak guna fraction distillation je kan? Tadi kita tengok fraction distillation still produce fuel, petroleum dekat second stage. Okay, kenapa? Sebab dia hanya boleh lambat proses tu nak produce and sikit saja. Sebab dia ada banyak stage kan. Jadi kita berminat dengan petrol je sebagai contohnya. Okay, kita berminat untuk petrol sahaja, tapi kita dapat banyak sangat hasil dalam fractional distillation that we don't want. So what we do is kita gunakan cracking untuk memenuhi demand untuk smaller size hydrocarbon. So daripada one very long chain, kita dapat banyak smaller chain. Okay, as the name goes, crack. Okay, kita pecahkan dia, pisahkan dia. Itu sajalah. So that is what happen. Sebagai contoh, kamu tengok kat sini kan, ada very long chain of hydrocarbon. Okay. Okay, sebagai contoh, okay, kat sini dia bagi ada 16 biji karbon. So what happen after it undergoes cracking using very high heat, very high pressure and a catalyst? What happen? It will be broken down into shorter chain. Okay, so sebagai contoh kat sini dia boleh produce carbon 2, carbon 3. Dan kalau baki dia 16, 25, 11 lah kan. So asal yang panjang dipecah-pecahkan jadi 3 different hydrocarbons. So masing-masing boleh gunalah, ada kegunaan dia sendiri. Okay, this is one example. Okay, jom kita tengok example 2. Kalau kamu tengok sini, we have a very long chain of hydrocarbon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon in this formula. So what happen adalah dia pecahkan kepada 2. Okay, so first dia ambil 2 carbon yang pertama menjadi satu molekul, nama dia adalah ethene. Okay, and baki ni daripada carbon 3 hingga carbon 7 ada 5 molekul of carbon atoms, ada 5 carbon atoms. So itu akan jadi pentene. Okay, dia bukan iklan shampoo rambut Pantene, nama dia adalah pentene. So later subtopik lepas ni baru kita akan belajar, kamu akan tahulah macam mana datangnya nama-nama ethene, nama pentene semua. Okay, so bila kita nak tulis dalam bentuk chemical equation, okay, how to write the chemical equation, we just list down sahaja. Okay, dalam formula yang asal ada 7 biji carbon and 16 biji hydrogen. After it undergoes cracking,
it become two separate atoms, with first one with 2 carbon and 4 hydrogen, second one with 5 carbon and 12 hydrogen. So bilangan hidrogen ni kita tak kacau, kita ikut sahaja, salin balik sahaja. Okay. And kalau kamu perasan, bilangan dia sama sahaja before and after. So carbon before ada 7, hydrogen before ada 16. So lepas kita pecahkan dia, combination 2 ni kan, carbon ada 7, hydrogen pun still ada 16. Okay, dia nombor dia tak akan bertambah atau berkurang, just dipisahkan sahaja. Okay, third example, decane. Okay, carbon 10 dipecahkan kepada 2 molekul of pentene, okay, dan 1 molekul of hydrogen. So hydrogen kita dapat ni kita bolehlah guna untuk membuat sebagai fuel, boleh juga. Okay, so kalau kamu nak tengok lebih lanjut, you can just scan this QR code lah. Okay, tengok dia punya formula. Okay, ni makmal, kerja makmal. So kita skip dulu. So apa alternative source of hydrocarbon? We know that makin lama kita gali petroleum, petroleum is an example of non-renewable energy. So one day memang dia akan habis lah kalau kita asyik gali guna je kan. So saintis kata kalau macam ni lah kita tengah pakai petroleum, it will only be around, dia akan extinct, dia akan habis dalam masa 100 tahun. So start daripada sekarang, saintis dah mula cari dah other alternatives untuk replace petroleum. Okay, so apa contoh alternatif dia? Ada contohnya biomass. Okay, so biomass ni datang dari mana? Dia datang daripada plant and animal. Okay, and contain latent energy from the sun. Okay, so kenapa biomass ni better than petroleum? Okay, because it is renewable, boleh diperbaharui, boleh dibuat semula sebab of course dia datang daripada sun kan. So can be derived from daripada biomass ni kita boleh dapat many other energy sources. Okay, kat sini dia bagi biodiesel, biogas and bioethanol. So semua ni adalah sumber tenaga jugalah. Okay, yang datang daripada biomass. Okay, so that is all for chapter 2.1. Before we end our class, I ask you to please complete this. Okay, this is our homework from what we have done on today's discussion. Okay, so if you have any problem, you can always come and ask me anytime. Okay, thank you class.